नाଳ ନାହିଁ ରାସ୍ତାରେ ନର୍ଦ୍ଦମା ଘରେ ପଶୁଛି ପାଣି ଶେଷରେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ ଧମକ ଉମରକୋଟରେ ତାତିଲେ ଦଶହରା ପଦାବାସୀ ନାଳ ନଥିବାରୁ ରାସ୍ତାରେ ନର୍ଦ୍ଦମା ପାଣି ହନ୍ତସନ୍ତ ଦଶହରା ପଦାବାସୀ ଉମରକୋଟ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଭିଯୋଗ ନାଳ ନଥିବାରୁ ବର୍ଷା ହେଲେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଜମୁଛି ନର୍ଦ୍ଦମା ପାଣି ଅନେକ ଘର ଭିତରକୁ ମଧ୍ୟ ପଶୁଛି ପାଣି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ସାଙ୍ଗକୁ ମଶାମାଛିଙ୍କ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବରେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ଉମରକୋଟ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର 5 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ଦଶହରାପଦା ସାହିବାସୀ ବର୍ଷା ହେଲେ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ପାଲଟୁଛି ଦୟନୀୟ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଜମି ରହୁଛି ନର୍ଦ୍ଦମା ପାଣି ଫଳରେ ଯାତାୟାତରେ ଲୋକଙ୍କୁ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧା ଭୋଗିବାକୁ ପଡୁଛି କେବଳ ରାସ୍ତା ନୁହେଁ ଅନେକ ଘର ଭିତରକୁ ମଧ୍ୟ ପାଣି ପଶୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଏଥିରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିନାହାନ୍ତି ସ୍କୁଲ ଯାଉଥିବା କୋମଳମତୀ ଛାତ୍ରଶ୍ରୀ ପାଣି ଜମି ରହିଥିବାରୁ ଜୋତା ଭିତରକୁ ପାଣି ପଶୁଛି ଏପରିକି ରାସ୍ତାରେ ଗୋଡ଼ ଖସି ପଡ଼ି ଅନେକ ପିଲା ଆହତ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସାହିର ଛୋଟ ଝିଅ ସୃଷ୍ଟି ରାଉତଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ସ୍କୁଲ ଯିବା ବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ପାଣି ରହୁଛି ଜୋତା ଭିତରେ ପାଣି ପଶୁଛି ପିଲାମାନେ ଗୋଡ଼ ଖସି ପଡ଼ି ଆହତ ହେଉଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ନର୍ଦ୍ଦମା ପାଣି ଜମି ରହିବାରୁ ସାହିର ପରିବେଶ ଦୁର୍ଗନ୍ଧମୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଏଥିସହ ମଶାମାଛିଙ୍କ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ୁଛି ମଶା ଜନିତ ଓ ପାଣି ଜନିତ ରୋଗର ଆଶଙ୍କାରେ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି ସାହିବାସୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ସମସ୍ୟା ନେଇ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ପ୍ରଶାସନ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ପୌର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଜଣାଇଥିଲେ ହେଲେ ଏଯାଏଁ ସମସ୍ୟାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ହୋଇନାହିଁ ଶେଷରେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅପେକ୍ଷା ନ କରି ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ନାଳ ତିଆରି କରିବା ସହ ରାସ୍ତା ସଫା କରିଛନ୍ତି ସାହିବାସୀ ଏହାସହ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ସଂଗ୍ରହ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ନିୟମିତ ଆସୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ସାହିବାସୀଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ନିୟମିତ ଭାବେ ହୋଲ୍ଡିଂ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପାଣି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର ଦେଉଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ କାହିଁକି ବଞ୍ଚିତ ହେବେ ତୁରନ୍ତ ନାଳ ନିର୍ମାଣ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ଓ ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ କରା ନ ଗଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଦଶହରାପଦା ସାହିବାସୀ दशहरापदा उमरकोट दशहरापदा ये रास्ता पे आम बहुत हैरान होचु इलेक्शन सारिक 4 वर्ष है आम बहुत थर ये कंप्लेन भी देचु किंतु से किसी स्टेप नौ ना जहाँफल कि आम पुओ झील सब स्कूल गला बेले बहुत असुविधा भोगुंट पानी पूरा जमा हो रोचे रोड पर तो आम चाहूँ कि किसी करूँ रास्तार उन्नति से तो 4 वर्ष है किसी स्टेप नहीं ना बोली आज आम निजे लोक लगे कम कर विभाग अधिकारी की कौन कर्तृपक्ष जन हाँ आगे जड़े किंतु से जाए किसी करना तो आम पूरा वर्षा दिन सारा पूरा हैरान हो तो आम निजे से लोक लगे निजे कार्य आज आरंभ कर यार पदक्षेप कौन सफल न मिले आगामी पदक्षेप आप कौन रही किसी ना आम भोट वर्जन करने बाध्य हबू आम समस्त मिसिक किसी तो गोटे स्टेप नबू डीओ एगेन्स्ट कहीं आम बहुत सारा बहुत जन जाके बहुत थर कंप्लेन भी देते किसी उन्नति है नहीं जाए सृष्टि एटा को जगह दशहरापदा कौन होची रास्ता रे पानी जमा है की विषय कौन कर हमने स्कूल स्टूडेंट्स हमने स्कूल जाई पारुनु कि घरे भी आसी पारुनु हमन को शूज बूट सब उदा ही जाउची हमन को शू और सॉक्स खोली के आसीबा पे पडुची अन्य स्टूडेंट्स मन को भी बहुत प्रॉब्लम होची तक माने भी बहुत थर पड़ी भी जाई छन हमन को बैग भी उदा ही जाउची लेटी अपन बापा को जणिथिले हां कौन सर मो ना होची नरेंद्र जेना एटा दशहरापदा वार्ड नंबर 5 एटा राइमिंग बाड़ स्कूल भी अच्छी पिला माने यातायात करछती किंतु वर्षा पानी पाई कादो पानी रे पड़ी कि स्कूल बैग भिजी कि जोता चपल भिजी कि जाउछती इलेक्शन आसिले समस्त को होची 5 वर्ष हेलानी काम किछि हो नै आ ईओ को भी मध्य सकाळे आज को आइछि आज सकाळे को आइछि ईओ कहले ना एस्टिमेट हेछि काम होबो किंतु एबे पर्यंत आज पर्यंत किछि काम होउनी को नेता मंत्री भी आसुनांती इलेक्शन सरला हमर जो वार्ड काउंसिलर छथि से मध्य आसिले हां हम मझिरे नाळ कर दो साइड रे नाळ कर दो आज पर्यंत किसी है ना आ सका जदि देखिए जदि जे भी आसत देखिए पूरा काद कचरा पिला स्कूल आउछथि संध्या हेले ज्वर झाड़ा बांती होगी पिला पहुंचती डेली मछा माछी अवस्था नहीं आम साहिर हाँ आज निज खर्च बाध्य साई लोक समझे आज एकजुट होगी सब साई चांदा करी लेबर को डकई नाल गुड़ा टे सफा कलु नाल बाहर कर देखे टीवी आपन को आ पानी फाणी सब अच्छी 8 लेखे पानी अच्छी बाध्य होगी प्रेस को डका है आज सकाଳେ
ଡକା ହେଇକି ଯେ ସାଇ ଭାଇ ସବୁ ମିଶିକି ଏ କାମ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସବୁ କରୁଛୁ। କୋଉ ଇଲେକ୍ସନ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ କୋଉ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ କେହି କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ଆମେ ଡିସାଇଡ୍ ବି କରୁଛୁ ଯେ ଇଲେକ୍ସନରେ କେହି ଭାଗ ନେବୁନି କି ଭୋଟ ମଧ୍ୟ ବର୍ଜନ କରିବୁ। ନବରଙ୍ଗପୁରର ଶିଶିର କୁମାର ଖୁରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଷ୍ଟାର 1 ଟିଭି।